No guys. Start! Hello guys, start na sila. Guys, meron tayong dumadayo, si Denke. Oh, Ito, shout out guys! Galing pa Mindanao. galing Mindanao guys. Susubukan yung lakas natin. Susubukan kayo ang tibay ng basilan. Okay guys, ayun na. Tingnan nyo guys kung paano manuntok si Denke. Isundok! Atras guys, atras. Isundok! Isundok! Yawa! Lipat ko na. Oh, baik lah. Tama ko. Ayun, yangik na, yangik. Pagod na pagod na. Guys, hindi Si pa Boy Patek. ano, hindi pa Si Boy, nagkasakitan. si Boy Patek hindi pa napapagod. Andito si Idol, pagod na. Oh, shout out sa inyo guys. Shout out Okay, guys. dito lang muna tayo. Oh, walang hangin. Stop. Oh. Paitaw lang. Yun guys, hindi nagkakatamaan. Pagod na kung mag-jogging tayo pag ano. Minsan punta ka dito kasi ano? Mahirap na walang jogging, no? Pagod yun. Hangak. Wala, ano to eh, magaling na to eh. Buti di ka tinamaan yung gumanon to. Di ka tinamaan. Lakas lang. Matras eh.